Baraya meme. Meme teh kan kada tahu. Dikirain Bang Emok tuh. Emok jalannya tuh gitu nah, duduk. Tahu-tahunya Bang Emok tuh berjalan. Lalu bukan Bang Emok kalau berjalan, Bang jalan. Jadi kira meme tuh di prank. Kenapa Bang Emok tuh bisa berjalan? Tahu sih mana emangnya aja lah Bang Emok. Malum lah, emang kada gaul. Nah, anak nih baraya. Apa di tempat kalian yang kue-kue kayak gini? Kalau di Kalimantan namanya gula katingker kali ya. Nih, dalamnya tuh ada gulanya, ada enten, unti-unti. Gitu baraya meledak.